बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में शब कद्र की पहचान और शब कद्र को हासिल करने के बारे में नहायत अहम नुकात को बयान किया गया है ताकि हम रवा माह रमज़ान की शब कद्र को शनाख्त भी कर सकें और उसके सवाब और बरक़ात को भी पा सके। रमज़ान के आखिरी अशरा की सबसे अहम फजीलत ये है कि इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है, और इसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफा दुनियाए इंसानियत को मिला। अल्लाह ताला ने इस रात की फजीलत में पूरी सूरा नाज़िल फरमाई जिसे हम सूरा कद्र के नाम से जानते हैं। शब कद्र की फजीलत में बेशुमार अहादीस नकल की गई हैं। बयान किया गया है कि शब कद्र 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते खैर व बरकत और रहमत के साथ नज़ूल करते हैं। ये रात सलामती वाली रात है क्योंकि इस रात में अज़ाब व अताब से बंदों की खलासी होती है। ये वो रात है जिसमें रिस्क मांगने वालों को रिस्क, आफियत चाहने वालों को आफियत, सेहत की तमन्ना करने वालों को तंदुरुस्ती, हैरो बलाई के तलबगारों को हैरो बलाई, औलाद के ख्वाहिशमंदों को औलाद, मग़फ़िरत के मुतलाशियों को बख्शिश अता की जाती है। जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से शब बेदारी करता है और नमाज में क़याम करता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इस एक रात में शब बेदारी करने और इबादत इलाही बजा लाने पर जहन्नुम से निजात का परवाना अता कर दिया जाता है। तफसीर हासन के मुताबिक कद्र का मायनी तंगी का भी आता है। इस मायने के लिहाज से इसे कद्र वाली रात कहने की वजह ये है कि इस रात आसमान से फर्शे ज़मीन पर इतनी कसरत के साथ फरिश्तों का नज़ूल होता है कि ज़मीन तंग हो जाती है। जब शब कद्र होती है तो जिब्रील फरिश्तों की जमात के साथ उतरते हैं और ज़िक्र इलाही में मशगूल हर खड़े या बैठे हुए बंदे पर सलाम भेजते हैं। अक्सर सवाल किया जाता है कि रमज़ान की किस रात को शब कद्र कहा जाता है और शब कद्र की पहचान क्या है। ये भी सवाल किया जाता है कि शब कद्र को पाने के लिए क्या एमाल किए जाएं ताकि अल्लाह करीम हमें इस माह मुक़द्दसा में शब कद्र अता कर दे और हमारे सोए हुए वक्त को बेदार कर दे। पहला सवाल कि शब कद्र कब नाज़िल होती है, इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने शब कद्र का तयन उम्मत से उठा लिया है, इसलिए इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। हुजूर अक़दस के फरमान के मुताबिक इसे रमज़ान की 19, 21, 23, 25, 27 और 29 की रातों में तलाश करना चाहिए कि इन्हीं ताक रातों में से एक रात शब कद्र होती है। मुहद्दिसीन का कहना है कि ये रात हर साल तब्दील होती रहती है, लिहाजा किसी एक रात को अपनी तरफ से शब कद्र मानकर बकिया ताक रातों को इबादत से गाफिल रहना इंतहाई महरूमी और बदनसीबी की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस रात को शब कद्र समझ रहे हों वो उसके अलावा कोई और रात हो, जबकि आखिर अशरा की तमाम रातों में तलाश करने में ये खतरा नहीं रहता। गालिबन इस रात को पोशीदा रखने का मकसद भी यही है कि बंदा ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत कर सके। अल्लाह ने अपने बंदों पर नजर रहमत करते हुए शब कद्र की चंद निशानियां भी अता कर दी हैं, जिनको देखते हुए शब कद्र को शनाख्त करना आसान हो जाता है। चुनाचे फरमाया गया कि ये रात चमकदार और साफ होती है, ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडी,
بلکہ بینی بینی اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شب قدر کی بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے مطابق جناب رسول کریم نے شب قدر کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کون یہ بات یاد رکھے گا کہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں چاند تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح طلوع ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، شب قدر روشن رات ہوگی، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس کی صبح کا سورج سرخ اور دھیما ہوگا۔ اب شب قدر کے سلسلے کی سب سے اہم بات کا ذکر کرتے ہیں کہ شب قدر کے آنے سے پہلے کیا اعمال اور کیا دعائیں کی جائیں کہ اللہ کریم ہمیں اس ماہ کی شب قدر پانے کی توفیق عطا کر دے۔ تو اس بارے میں متعدد دعائیں اور اعمال بتائے گئے ہیں جن کے بجا لانے پر رب رحیم کی طرف سے شب قدر اور اس کے فیوز و برکات سمیٹنے کا خدائی تحفہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں جس قدر ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، بالخصوص سورہ یاسین، سورہ کہف اور سورہ قدر ہر شب کو تلاوت کی جائے تاکہ شب قدر تک رسائی حاصل ہو سکے۔ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دے تاکہ اللہ کریم ایسے نظر کرم فرمائے کہ شب قدر تک پہنچ سکے۔ ممکنہ طور پر اپنی آنکھ، اپنی زبان اور شرمگاہ کو فعل حرام سے بچا کر رکھنا لازمی ہے۔ نماز تہجد کا بالخصوص اہتمام کریں کہ جو پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتا ہے، خداوند متعال اس کے نصیب میں شب قدر اور اس کی برکات لازمی لکھ دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ شب قدر کو پانے اور اس کے فضائل و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ماہ کے لیے بالکل فارغ کر لیں اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت خرچ کریں۔ ایک ایک گھڑی کا حساب لگائیں، کوئی ساعت ضائع ہو جائے تو اس پر افسوس کریں۔ شب قدر کی قیمتی ساعتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ماہ میں کسی بھی نفلی عبادت کرنے پر فرض عبادت کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں شب قدر کو پانے کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔